नमस्कार दर्शक बंधु आम बर्तमान अच्छु बालेश्वर जिला जलेश्वर ठारे बर्तमान जलेश्वर ठारे चली ओडिशा खेत मजदूर यूनियन रो 1100तम राज्य सम्मेलन ए सम्मेलन रे नेतृवृंद अनेक जग देइचंती। बर्तमान आम देखा पाउछु राजरास्ता चलती खोला मंच एवं खोला पटियार आसतु नेतृवृंद कथा एवं सविशेष सूचना जानिबा। बर्तमान आम सह अच्छा ओडिशा राज्य कमिटी खेत मजदूर रो उपसभापति शिशिर हुई आसतु कथा एवं संपूर्ण प्रतिक्रिया ठारू नबा। नमस्कार आपको आगे करुच्ची रैली चली बालेश्वर जिले जलेश्वर ठारे अनुष्ठित होउची ए विषय आपन प्रतिक्रिया कौन रही आगामी दिन में आपण मानकर कौन सब टार्गेट रही आमको जना। आमे ओडिशार जो ओडिशा खेत मजदूर यूनियन तार प्राय सभ्य संख्या होची 50,000 रु ऊर्ध्व। ए 50,000 सभ्यंकर तार 11तम राज्य सम्मेलन जलेश्वर ठारे अनुष्ठित करिया को जाउछु। आमे जानिछु एही समय होची एक प्रतिकूल समय। गरीब लोक ग्रामीण श्रमिक मजदूर एमानक पाखरे काम नाही। अनेक आमर जलेश्वर अंचल प्राय अधिकांश लोक ग्रामर जो माने युवक से माने तांको घर द्वार छाड़ी प्रवासी श्रमिक हवा को बाध्य होउछन। किए इटा भाटी काम करछि किए अन्य कौठी जाइकी काम करछन्ते। एबे जो अर्थनैतिक संकट तैयारी होइछि टंकार अवमूल्यमान एवं विभिन्न तैल संकट गैसर संकट एवं युद्धर जो घनघटा यही घनघटा को केंद्र रे भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा रे बीजेपी रो सरकार ए दुईटी डबल इंजिन सरकार या को सफल करिबारे आज पर्यंत संभव है नहीं। एवं एमानकर भूमिका होउची युद्ध सपक्ष रे कहिबा एवं युद्ध को विरोध करिबा यांकर कोनोसी वक्तव्य जना पड़ू नहीं। अमेरिका एवं इजराइल ए दुई जन को सेमाने चेष्टा करचंती जे तांको समर्थन करिया पाए। एई एबे प्रधानमंत्री इटाली बुलिया को जाइथिले कहिले एवं समस्त तांकर मोदी गोदी मोड़िया चारिआडे प्रचार कला जे मेलोनी चॉकलेट एवं खाई के आसिले एवं प्रचार कले जे मेलोनी चॉकलेट रो दाम केते एवं इंडिया रे तार गोटे कार्ती रही से मेलोनी जे कि बर्तमान इटाली रो प्रधानमंत्री अच्छा से निजे से आसिला परे इंडिया रो 3टा जहाज को धरा जाइए जो जहाज रे युद्ध अस्त्र भर्ती होइकी थिला एवं से युद्ध अस्त्र पठा जाउथला इजराइल को। एक कथा निजे इटाली रो प्रधानमंत्री खलास करचंती। एथुर जना पड़ुची जे एमानकर वैदेशिक नीति एते खराब ए देश को बुड़ाई दवा पाई जो योजना करचंती ता विरुद्ध रे करजिबा पाई आज आमे जलेश्वर रे समवेत होइछु। जलेश्वर कहीं बाछिछु ना जलेश्वर 1968 मसीहा मई 23 तारीख दिन प्रथम करके जलेश्वर रे कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम भोकिला लोकंकर 10,000 रु ऊर्ध्व लोकंकर एक विराट पटुआर करथिला। तहसील ऑफिस घेराव करथिला। निरीह लोकंक उपरे गुली चलिला। 2 जन साथी मृत्युवरण करथिले। से 2 जन साथी होचंते शिव आ साधु। यही आंदोलन को जे समर्थन करथिले शिवाजी पट्टनायक आज मत नहांती। यही मई 23 तारीख दिन ताए से देहत्याग करछन। तेणु एभली एक तिथि को आमे बाछीचु जे जलेश्वर रे उज्जीवित होइतबा जन आंदोलन ताको आउ थरे नुआ करी ताको जीवन दबा पाई विप्लव को आहुरी जोरदार करिवा पाई आमे एथर ओडिशा खेत मजदूर यूनियन रो राज्य सम्मेलन जलेश्वर रे संगठित करूछु। खेत मजदूर यूनियन रो राज्य संपादक कमरेड निर्मल नायक आसंतु तांको सह कथा बा एवं तांकोठु प्रतिक्रिया नबा। निर्मल बाबू आपनको मु स्वागत करूची। प्रथमे जानिया पाई चाहिबी आपनकर ए रैली रु प्रत्येक लोकन एवं जनसाधारण को आपन कोन वार्ता दवा पाई चाहछो। ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य। ओडिशा रे कृषकर चाषी मानकर संख्या कमी कमी जाउची एवं खेत मजदूर मानकर संख्या बढ़ुची। जेहेतु वर्तमान चाष वर्तमान यांत्रिक भाव में होचे
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା 100 ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ 33 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଚାଷୀ ଭିତରେ 123 ଜଣ କୃଷି ଶ୍ରମିକ। ତେଣୁ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ମାନେ କୃଷି ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାମ ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ହେଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 2005 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ପାଇବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମୋଦି ସରକାର ସେ ମନରେଗା ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା କରି ଏବଂ ବ୍ୟୟବରାଦ କମ୍ କରି ତାକୁ ଖତମ କରି ଶେଷରେ ତାକୁ ସେ ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିକି ତା ଆଗରେ ଏକ ଭିବିଜି ଗ୍ରାମଜି ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଇନରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିର ତାଙ୍କର ବ୍ୟୟବରାଦ କମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟମାନେ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏବଂ ସେଟା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଦାବି ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆଇନଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଆଇନଟା ହେଇଯାଇଛି ଯେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେଉଁଠି କାମ ହେବ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ସବୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଚାଷ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୂଲିଆ ଥିଲେ କାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗ ଚାଷ ଏକ ଦାରୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଭାଗ ଚାଷଟା ଆଜି ବେଆଇନ, ଏଇଟା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା କଥା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବା କଥା, ଏ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ମନରେଗାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାମ ହେଉଛି ଏଟା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରେସନ କାର୍ଡ ବିଭିନ୍ନ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ସରକାରୀ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁ। ଏହି ଦାବି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀ 80% ଚାଷୀ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ 70% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିହୀନ ଗରିବ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଖେତମଜଦୁର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ହିସାବରେ କାମ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଯେଉଁ ରିସେପସନ୍ କମିଟି ରହିଛି, ରିସେପସନ୍ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଗିରି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜିର ରାଲି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱରର ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। সেই ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ଖେତମଜଦୁର ୟୁନିୟନର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 1968 ମସିହା ମେ 23ରେ ଏହି ଜଳେଶ୍ୱରରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଥିଲା ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲରେ। ଆମର 2 ଜଣ ସାଥୀ ଶିବ ଏବଂ ସାଧୁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ବାସଗୃହ ପାଇଁ, ଜମି ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ ରେସନ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ନୀତି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ସମସ୍ତ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ, କୃଷକ ଏମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ। এই কথা আমি সূচাই দেওয়া চাহু, চেতাই দেওয়া। আমার কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যে ডবল ইঞ্জিন সরকার রয়েছেন, তাঁর যে গরিব এবং চাষী ও পাচিকা ମାନଙ୍କ উপরে যে অন্যায় অনীতি এবং শোষণ চালিছি, তার প্রতিবাদে আমি আজ এখানে একত্রিত হয়েছু। সরকার চাষী এবং গরিব খটিখিয়া লোক মানুষ উচিত ভাবে ন্যায় প্রদান করা সহিত সেমানଙ୍କର আর্থিক স্থিতি যেମିତି সুদৃঢ় ହେବ
ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା এই ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଇନଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କଣ ରହୁଛି? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି କୃଷକ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଟା ହଉଛି ସେମାନେ 200 ଦିନର କାମ ପାଇବା ଦରକାର ଆଉ ସବୁବେଳେ କାମ ପାଇବା ଦରକାର। ଏଇ ସବୁ ଦାବି ନେଇକି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। आपण मैंने जमती शुणुले प्रत्येक साधारण लोक मुहर गोटे कथा बीजेपी जो डबल इंजिन सरकार फेल मारी संपूर्ण भाव लोकों जो धनजीवन एवं जनजीवन संपूर्ण सुरुखुर चलवा कथा ता संपूर्ण भाव ठीक रे चली पारना समस्त मनरे द्वंद्व एवं समस्त मनरे डबल इंजिन सरकार प्रति विक्षोभ भावना सृष्टि होती। रिपोर्ट दौले बालेश्वर जिला जलेश्वर कैमरा पर्सन वरुण कुमार जेना चंदन कामिला आगामी न्यूज।